Okay, so a good day. So karon is matapos sa to activity with Integrated Programming and Technologies 2 with TPE 130. Laboratory 10, which is all about session and cookies. So we have here parts 1 to 8, same as sa itong previous na activity or sa itong previous activity which is katong sa lab 9. So karon is part 1 ta, which is understanding sessions. So here our goal is to start, store, and retrieve session data. So tasks are number one, to create a file named session underscore start.php. Number two, to research how to start a PHP session, store values, like for example, username and role niya in session. Then number three is to store at least two values in the session. And number four is to display the stored values on the page. So with that being said is, ato to sa itong sum. Then I see docs. Then mag-create na din new folder. Itago na to og kuan sa session PHP. So purpose ani kay para inig-run na to sa atong PHP is makita siya sa web nato using some. So ito dili, open folder nato. So here mag-create og file name session underscore session starts. So session starts that PHP. So here mag-research ta og how to start a PHP session. So a session is started with session underscore start function. So session variables are set with PHP global variable session. So mali ang code niya sa pag-start sa PHP session, and PHP session is that. Panani is to hold information about one single user and are available to all pages in one application. So mo ni ang atong gamiton na code ang session underscore start function kay para ma-start na ang PHP session nato. So panapunta lang sa store values. So here ang pag-store value kay session start gihapon, sa username, role, then 3 is i-store na to ang values niya. So nagamit og dollar sign underscore session, then ang name sa atong kuan sa username and role, input nato lang kuan lang name. So username, role. So mo ni siya ang pag-store sa atong values sa atong username and role in using dollar sign underscore session. So with that is balik sa atong code. So here, PHP, then is session start na sa session. So itong research session underscore start, then open and close parenthesis. Then after that is mag-store tag value sa itong session, itong dollar sign session. Then input na to diri ang username o ang iyang role. So for example, ang username nato o username ba?
Then, username is si Ion, which is ako. Then, same gyapon sa atong role. So, for example, akong role sa school is a student. So, di po yan to na siya role. One student. And maglimo po taog sa kuha na to para ma-display ang atong input or atong result sa web is mag-input ta ron sa atong HTML. Then, ang head. So, title lang natin is session self example. Then atong head, body. So, ang body ani is session started or session date na lang. Since date natin around. Then after that is mag-display pa sa to ang stored session values. So, para ma-store ko itong session values, ay mag-use ta sa pag-print using Echo sa PHP. So, i-echo na to. I-print na to ang username. So, echo username. Then, periods. Ang kani siya. I-input na nato dere. So, dere kay ang purpose mo gud ani kay i-print na to ang stored session sa na data sa atong web page. So, kaning session username is only ang stored username. Then, same gyapon sa role. Ang kaning meaning ko sa BR is paano siya new line output. Diba mag-enter sa atong ginabuhat sa mga keyboard or sa mga word. Then, same goes sa to ang role. So, pwede natin na yung copy paste. Session, so role na siya. Then, put new role. So, ang purpose ani kay para ma-print mismo ang session data na gikan diri. So, gikuha niya ang value ni username diri which is si Ayan. Then, ang value po ni row which is student si Ayan. So, sa pag-run ani is dapat, first of all is dapat naka-start ang atong Apache at atong MySQL sa SAMP. Then, nato ta sa localhost. So, localhost. Where's our phone file? Session page. Then session underscore start page. So as you can see is morning ato ang atong output sa part 1 ang session data with the username Ayan and ang role niya which is student. Right here is na-achieve na to atong goals na nag-store ta at least two values sa atong session. And these two values are the username Ayan and the role ni Ayan is sa school, which is student siya. When na-display pa ang stored value sa ato ang web page. So, that would be all sa part 1 in understanding sessions. Where nag-start ta sa atong session using kaning session underscore start. Then, ato nito close parenthesis.
And nag-research ta na how to start PHP sessions, ang stored values niya gamit ni $sign_session. Nag-store talaga these two values and display po nato stored values sa ato ang web page. So, with that being said, stay tuned na po sa toong part 2 which is all about reading and destroying sessions. So, karon is nanapunta sa tong part 2 which is reading and destroying sessions. So, ang goal here is to read and remove session data. So, ang task here is to create a file, session underscore read.php, research how to access session variables in PHP, display the stored session values, and create another file, session underscore restore.php that removes all the session data, and for session, redirects the user search page view other direct. So an expected output ani is a workflow that creates, reads, and destroys a session. So research up ani on how to access variables, session variables from PHP. So here na dire ang code sa pag-resolve sa session. So mag-use ta ani sa later in the video. So to remove all global session variables and disturb the session can mag-use tawag unset and session destroy. Tapos para na sa pang-destroy na PHP. So here is nag-run siya, how to access session variables. So here is mo ni ang paniya ang iyang pag-get sa PHP session variable values. So nag-session start siya, then HTML body sa PHP, then echo her color is session, then color and pag animal. So here the I is nag-base siya sa session 1 niya which is ang value and is of color green and pag animal and cat. Then again sa session variable kay na-access sila sa session information na decide nila sa first page. Kaya na-notice nila sa session variables are not passed individually to each new page. So instead, they are retrieved from the session and open at the beginning of each page using a session underscore start. So that is mag-create ang file session.read.php sa to ang desktop. So, start pa sa session. Start.
Then after that, maghimo ta og HTML file nato para sa atong read. So, we found the session na read. Ito dala. Then, i-add na to. Then, read session data ta. Nag-read the session. So, here, ito tatawag sa pag-read niya. So, after ani, so PHP na po ta. Then, i-check na to ang session if ang session variables pinag-exist siya. So, magamit tawag if. So, magamit tawag is set $sign underscore session and username. So, if tapos is set $sign underscore session and username and reset and session dot role. So, ang purpose ani niya is nag-check kung napa ba ang session values and nakaprevent siya errors kung wala ng session na siya nga line of code sa line 16. Then after that is display na to ang session values. Now how to display ang session values is with the use of echo sa PHP. So input available with echo, username, then period, and $sign underscore session. Then atong username, equate na to. Then ang BR. Then same goes sa atong role, session role. Then magbutang tarig else. If wala yung data na found is not print siya of no session data found. Then after that is magbuhat og logout link niya. Ang purpose kay ang link na nakapagod sa page nga restore sa pang session. So input na dire, input na pang BR. Then href, so i-direct na siya sa destroy o session destroy na ito nga PHP, which is mag-kapag ka rin. So butang mag-bring out logout or destroy session na. So, tapos na ito ang body. Then restore na yun. Then after that is mag-create na po ito sa ito ang session destroy. So session destroy.php. So as you can see no, na nakabutan dito sa HP ang destroy. So pwede natin i-show copy. Then after modify. So here now session start pa. Mag-start sa session, then pending session unset is muna siya ang nag-destroy sa session variables. Then kaning session destroy is gina-destroy ng mga
is siya ang nag-restart sa session. Then, wala na po natin yung share tayo. Wala na po natin ngayon. So, magbutang ta diri o code na po na i-redirect ang session start page. So, header, ang location, PHP, and access. So, meaning ani is automatically mabalik siya sa ang ating user sa session_start.php and exit kay nag-ensure siya wala extra code mo run after redirect. So, pag run ani, is i-open natin ang browser. So, localhost session_php. Run session start. Then, open na po taglain na localhost. So, localhost session PHP ang sa read ka. So, session read PHP. So, here is nakita na to is na natay logout or distress session sa pang session_reader.php. So, pag i-click nato is mo-redirect siya sa ato ang session_start.php. And then, kung mabanda po ta sa atong kuan, sa to ang session, atong user read. So, ito dire. So, napoy na miss out na sa session_start kay dapat natay href3 na padulong siya sa session_read.php. So, balik run sa tuang test na sa part 2 sa session.php. Then, ato sa reading session, then delete na to. So, to the name, then destroy session. So, as you can see, no session data found. But by refresh the name, no session data found.
So with that being said, is a part 2 nato is naka-read ta and naka-reserve sessions using sa tong session cookies using PHP. So, ang workflow is nag-create siya, nag-read, and nag-destroy siya sa tong session. So, that concludes atong part 2 sa laboratory 10. So, proceed. So, stay tuned gapon sa video na mag-proceed sa part 3 which is working with cookies. Okay, so again, Dale. So, karon kaya na napunta sa itong part 3 which is all about working with cookies. So, ang goal here is to store data in cookies and retrieve them. And tasks here are to create a set underscore cookie.php, to research how to set a cookie, how to set expiration time, create a cookie called user underscore folder with any value, to create a read underscore cookie.php to display its value, and to create delete underscore cookie.php to remove the cookie. So start off is open kung sub, start ang mga Apache para mga SQL. Then open sa itong VS Code. Okay, so maghimot ang file name set underscore cookie dot php. Here, go to PHP. We saw how to set a cookie. So cookie name, cookie value nga itong ganito. So yung value will expire after 30 days. So one niya ang syntax sa pag-set sa cookie. So cookie name value expire pa after space. So, mga itong gamiton, no? Ano sa ngayon, the value that is set of cookie. So, how to set expiration? So, pwede natin, so, pwede ka pa rin siya magamit as sa to ang tuan as expiration time. And since ang goal mo dito is ang cookie niya will expire after 30 days. So, it means that the cookie is available in their website. So, with that is proceed sa to ang code. So, here is mag-set ta og cookie name is user underscore caller. And para po sa to ang time na expire siya in 1 minute. So, input na dali og sa cookie. Variable na po siya. So, user caller na po. Dapat.
So set cookie, user underscore color, then blue siya. Ang value sa color. Then mag-set ka of time. So time, open and close parenthesis, plus 60 since 1 minute. So kani siya here is one yung nag-set na sa itong cookie nga name user underscore color, then ang value niya kay blue, then mag-expire siya within 1 minute or 60 seconds. So meaning po ani is accessible siya sa tanang website. Okay, so proceed ta sa itong kuan HTML para mag-display siya. So go ahead, then paano siya set cookie. Then ang body ani is cookie created. Diba, nakakita tag-cookies sa atong reset na cookies. Then, P, cookie, user color niya, has been done. Then, after that is, i-refer na ko siya using page ref, tapos read, refer ko sa pang read na cookie. So, cookie.txt. So, one is itong set underscore cookie.php. So, karon is mag-proceed na po ta sa to ang read underscore cookie.php. So here is here is no grade sa taas akong HTML. Ang pang title is to read a cookie. Then because na pwede pwede sa body. Then ang header na po niya read cookie.
Then here is paano punta na mapunta sa code na mag-use to read cookie values. So, same ako sa kuan. So, if set, if muna yung na nag-read sa value ng user underscore color, then may dollar sign underscore cookie. Then echo user color, then echo siya o user color. Then user color, tapos else. If siya makuan is na echo lang siya o cookie lang found. Then, video lang ito niya. Tapos, i-refer na kung ako sa ang delete. So, delete. So, HRL. Delete cookie, PHP. Then, i-close na to ang body. Wala ka step. So, karon pasino po to sa to ang delete underscore cookie. So, send po mo po delete underscore cookie dot php. So, input adre o PHP. And now is mag-delete ang cookie by setting expiration time to the past. So, para na i-set cookies. Set cookie. When user underscore color and comma type open and close parenthesis. Then minus 3,600 in comma. So here is na set the cookie duration method. And expiration time is set in the past. So ang browser take gina-delete mo yan. So now is i-redirect na to back to read underscore cookie.php atong pag-delete. So at doon sa header, doon ang location niya, read underscore cookie.php and accept. So now that done na to sa itong delete, read, and set cookie is sino pa to sa pag-run.
So sa pag-run, of course, dapat naka-start ng Apache. Then sa Google. Then type the localhost. Then ang name sa itong file. So ito siya yung installation. Then set cookie underscore. Sa itong cookie na to. So here, pag visit ani is nakaset na sa itong cookies, which is makita dire na ang cookies nato is nagpo-post siya o user caller and call name niya, then ang value ani is ang blue. Then as you can see here, cookie created, so cookie user and user caller has been set. So to read the cookie is mo na siya. So pag pinatong read is na-read siya na ang cookie na to is ang naka-name siya nga user caller, tapos ang value kay blue is na-read siya. Then ang pag-delete ano is ikaw na siya. So pag-delete, cookie na pa. So that sums up sa part 3 sa pang working with cookies wherein nag-set of cookie, set na to yung name, na user underscore caller, or katong user caller, wherein value niya which is blue. Then nag-read po siya. Then after that, after sa pag-delete kaya na-delete siya to remove the cookie. So stay tuned na po sa tong part 4 which is all about security considerations, student research. So, dito. So, karon is, ano po ta sa to ang part 4 which is all about security considerations, student research. So, ang goal here is to understand what makes session and cookie handling secure. So, ang task here is to research and write 5 notes or short explanations inside a PHP comment block about. So, dito mag-hard coding pero sa VS Code dapat tawag input sa to ang mga notes regarding aning lima itong research. So with that is isa ta diri og kuan research that PHP. Then input ta diri og PHP. Then sa pag-comment is ano siya na symbol, then depende na lang. So why session matters. So here nag-research ta sa to number 1 just all about why session regenerate ID matters. So here natin ako under na so karon nag-research ta. So here is what is session
regenerate ID. So as the function name says, it is a function that will replace the current session ID within one and keep the current session information. So di bali gina-replace na niya ang current session ID within one pero ang information ato na kuan na session ID is gina-keep po niya despite the fact that gina-replace niya into new one. So what does it do? So it helps prevent session fixation attacks. Session fixation attacks is where a malicious user tries to exploit the vulnerability in a system to fix it. So by doing so, we'll get bit access as we can user and be able to do tasks that would otherwise require authentication. So ang purpose diyan ay nganong nagagamit og kuan. Maful na po diri as to why session regenerate ID matters is that naka-prevent siya og session fixation attacks wherein na posibilidad na isa ka malicious user na i-fixate niya ang session ID of another user when pagbuhat niya is ma-gain access to niya ang iyang nakuhaan or session ID. So with Quanpod, with session regenerate ID, kay lisod siya ma-access kay tungod ang current session ID niya is gina-replace niya into new one which makes it harder sa mga malicious user na i-exploit ang vulnerability sa isa ka session ID. Kaya lisod man gyapon na ikuan pag ang session ID sige regenerate. Not unless naka-fixate yun na siya or nakaset yun na may nga na dyan ang session ID. So with that is para sa itong notes na kung why it matters. So mainly helps. So muna ito ikuan. Itong sa itong notes. So why session regenerate ID matters? Because it mainly helps prevent session fixation attacks. Session fixation attacks is where a malicious user tries to exploit the vulnerability in a system to fixate or set the session ID of another user. So then sa number one. So karon sa number two na pudda. Just why cookies should not store password. So here is why storing passwords in browser puts you at risk. So saving passwords in browsers is a common habit worldwide from small businesses or from small business owners who want to save time to staff in large enterprise managing multiple systems is often seen as harmless, reinforced by the way browsers encourage users to click save password. Attackers use a range of simple techniques to steal passwords stored in browsers, including stealer malware, phishing emails, tools designed. So once stolen, these credentials are sold in target marketplaces. So what is the reason why cookies should not store password since the possibility na ang tanim mo na say na password is ma-attack na siya or ma-gain access sa isa ka hacker. Kaya once imong data na nag-solve sa ako jud ko ang possibility na panagi possibility jud na mag-gain access jud na without proper security.
So, i-improve gyapon nato na siya. So, attackers use wide range. So, improve natin siya. Um, so, pwede natin i-derive possibility of numbers between sets here same passwords. So now is number 3 na punta. So what XSS means now it is. So here is access is a web security vulnerability that allows an attacker to inject malicious client-side scripts. Usually JavaScript into otherwise as a website when a user visits the compromised page. So ang cross-site scripting is like a kind of attack sa kuan sa isa ka web security wherein gina-allow ang attacker to inject malicious client-side script. Then once na nang-uses sa kuan sa compromised page kay dira na ma-execute ang malicious code, kaya nag-assume siya na ang script is legitimate and from a trusted source. So kana pa lang is nag-review kaya na siya threat XSS sa cookies. So ito yung siya ito. So, maybe sa to notes. So how XSS threaten cookies? So so because nag-inject siya og malicious client-side scripts, and katong malicious script kay nag-run within the security context. So with that is nag-give daw siya og same access privilege mag as if kuha na siya naga-acting na ang kuha ng malicious client side na as if part na siya sa system which is deleted. So this allows the attacker to compromise user accounts in the following ways: access and theft, exfiltration, and session hijacking or impersonation. So XSS is a threat to cookies in a way that the attacker can gain access. The privileges as legal them. You can access privileges as legitimate script of that site. So this allows me to access the accounts in following ways. Explanation, exploitation, and access, and siguro sa itong number 3. So, first we put sa ito ang number the importance of
HTTP only flag. So, ang importance sa HTTP only flag kay isa ni siya ka security feature wherein gina-prevent niya ang client-side script. So, di bale, isa ni siya sa protect against XSS from accessing cookies, primarily protecting session tokens from theft via cross-site scripting or XSS attacks. So, muna ang importance sa HTTP only flag wherein ginaprotektan niya ang isa ka system or page from XSS attacks. Not only sa XSS attacks codes, kundi sa mga attacks na nga naga-try access sa mga cookies, primarily sa mga cookies na to. So number 5 is why secure flag is important. So to prevent sensitive cookies from being transmitted, so ang kung pa na sa kung why secure flag is required HTTPS is that to know na atong web or atong page is secured din siya. Kaya kung na-secured mo na siya is naku na siya possibility na dali na siya ma-attack or dali na pod makuha ang imuhang mga data. So that is why secure flag is required on HTTPS to prevent a sensitive cookies from being transmitted over insecure, unencrypted HTTP connections. So same gyapon ani no. Sample to sa Facebook. Natin na makabutang dire na secure ni siya na connection pero if not secured is that delikado na siya kay tungod dili secure ang imong connection between your web o sa server. So the possibility na dali na siya ma-infiltrate sa mga hackers. So that sums up sa itong part 4 sa security considerations. Bali nag-research ta ni 5 notes and atong notes nga nakuha is po sa to ang VS Code nga atong tukuha as comment. So if mag-comment mo sa PHP o daghan is i-input na ni siya. Then sa pinaka-last is yan ni gapo. So stress pa ata na yun. Pas lang symbol. May para maka-comment mo o daghan-daghan sa inyong PHP nga account. So with that is stay tuned na po sa to ang part 5 which is basic user login web sessions. So good day. So karon is na po sa to ang part 5 which is all about basic user login web sessions. So ang goal here is to create a simple login system using sessions only. So with that is mag-create ta og login.php, login underscore process.php, and dashboard.php. So ang login is with a form for username and password. Ang login process kaya nag-retrieves form data from post, check if username password match hard-coded credentials,
store the user's info inside session, and redirects to a protected page. And the dashboard is to check if a session exists. If not, redirect the login. If yes, display the username. And after that, we're going to add a logout link to this first session. So here, proceed sa itong VS Code. So maguna to sa itong login the PHP. So to start off is kuha na to ang ato ang HTML. So doc type HTML, then HTML, then ang head. So here is a parang to na siya o login. Yung itong login page man eh. Then para sa itong body, dito ko sa dali o login. Ito ang login yung account ko. Example lang. Then here is magamit ang post para mag-send o data securely in form method post. Then magpapatag aside padala ang form data o asa po ko ang post. So with that is sa name. So form ang method nato which is post. Also form method. Post action is equals to login. So after ani is yung action kay mag-proceed sa login process. That page. Then magbutang tag label. So label, username. Then input type niya is text. So example input type is text. Then name username. Tapos required din siya. Then BLBR. And after that is yung gapon sa to password. So ito. And input type password, then password, then send nga po sa username, required siya. Then mag-input abot ta og submission form. So input type submit bagyo ang login. So here is nagamit ta og form method post kani siya. Kay para mag-send siya data security, then kaning action na login underscore process sa PHP is kung asa ni ipadala ang form data. Kaya para inig input sa user siyang username password kay mo diretso na rin siya sa login underscore process.php. And mo and kaning kaning sa name username ug name password is mo ni ang kaon sa post. So dahil sa itong login, i-check nato na siya. So here, tayo login page.
So karon is proceed po to sa to ang login underscore process dot php. So to start off is php. Then we start auto session. So session underscore start. Then para makuha na to ang form sa data or ang form data is input na to og username equals to post username. Then send yapon sa password. Press the password. Yan, password. So here is muna siya, kaning duha is muna yung nag-retrieve sa post data. So, muna ang dinapo sa input gikan sa form. And after that is magpunta sa itong hard-coded credentials. So, mag-input ta og $sign, correct? Username, i-admin na nato na, then the password is password 123. Or paano na siya? 123. Na 164 na. So, kani siya is muna yung static values sa to ang hard-coded credentials. Then, after that is mag-check ta if ang credentials kay nag-match. So, magamit tag if statement if username. So, there is if username ay correct username and password kay nag-equal siya og correct password. So, after ana is store na to siya, store ang user info in session. So here is dapat exact match required. So dapat in sa login page, so username password is dapat ang username, then naka-admin, ang 1234 ang password. So man siya nagpa-check if tama ba ang sulod ato ng na box. So now is mag-input ta og $sign underscore session in bracket username is equals to username. So here is money mag-login sa akong user kani siya. Then after that is pag once makalagin siya is i-redirect na to siya sa atong dashboard. So put out ang header dashboard.php then exit. Tapos else is if login fails then mag-remove ta og invalid username or password then magbutang ta og kuan. So echo unsa may BR na din. So meron kong go back. So here is mo siya it's successful ang pag-input sa user sa credentials niya is mag-proceed siya sa dashboard.php. Pero pag invalid ang username or password is
mo-redirect yapon siya sa kuan sa login. For example, input ta diri admin, admin, then 1, 2, 3, login ana is 1, 2, 3, 7. So for example, 1, 2, 3. So invalid yung sinimar password siya. So back na to sa login. So admin, then 1, 2, 3, 4. So sa dashboard.php. So muna siya sa login underscore process.php. So now is dashboard na punta. So dashboard.php. So input the PHP, then session start. So here is mag-check ta if ang user is na nakalagin siya. So magamit ako statement. So if is set session username sit. So here is kani siyang if wala session is dili pwede masulod. Then kani sa header is nag-prevent siya ang unauthorized access. So with that is proceed ta sa HTML. So doc HTML then head. So ang title niya is of course dashboard. Then dito sa body. Here dashboard. Yeah. So here is i-display ko ang username. So B, welcome. PHP echo. So i-print niya na. So ipakita niya ang name and session. Username. Then after that is H-A-H-E-R-E-F is equals to logout. So kani siya is muna siya nag-display. So for example, welcome admin or welcome Aya. So muna siya ang nag-get ato na kuan na data para ma-display ang yang name. Then napun siya kuan na logout na option para pag-logout sa itong dashboard. So pag ikuan natin na to is put natin like in. So welcome admin. So nakabutang. So mo ang gikan sa kuan sa login.php wherein gi-get niya ang data sa username is in post, then pag login, then log out. So para sa log out, so now let's proceed na sa itong last name muna, which is ang log out.
So log out dot PHP, PHP, then session start. So karon kay maghimo ta og clear session variables. So to do that is input outs underscore session equals to array. So here is ang purpose ani is to remove the data. Ano siya? Then after that is illustrate ng session. So input out ang session underscore destroy. Then after that, pag once maka-log out ta is proceed ka sa login. Okay. So now that complete na to ang login, login underscore process, ang dashboard, o ang logout. So to run that is proceed to sa login.php. So here, dito sa login.php. So for example, admin, pag yung password mali, patatatat. So, invalid siya using yung password. So, go back ta. Pag mali na po ng kuan, please go back. So, dapat, kung saan nakabutang sa itong hardcoded credentials, which is not there eh. So, kung dapat atong na-input is admin, then 1, 2, 3, 4, so dapat mo ito input. So, after ana, so, go sa admin, then 1, 2, 3, 4 is, daan na mo gana ang login underscore process.php. Pero yung gina-process niya ang imong credentials. So pag login ani, then dira na ma-apply ang login underscore process.php. So here, niabot sa itong dashboard wherein i-get na to ang data sa username which is ang admin. When na po tayo logout rin na button. So pag logout ani is dapat mo-destroy ang session and etc. So pag logout, balik po sa login.php. Tapos taas na gusto rin po ang session ato. So, what sums up sa part 5 nato which is basic user login sessions wherein nag-create og login.php using form for using password then ang login underscore process wherein nag-retrieve tag data from post tapos i-check na tong using the password na using hard-coded credentials. Then, nag-store sa user info inside session. Then, i-redirect siya sa isa ka protected page. Then, nag-create po tag dashboard.php to check if a session exists. If not, redirect pa login. If yes, display the username. So, katong same atong ikuan no na pag login mo, pag mali yung credentials is mo redirect ka po sa login. Tapos if tama yung credentials is mag-display ang username nimo. Ang username nimo which is katong welcome admin. Ay nag-add po tag logout link na mag-display sa mong session. So stay tuned na po sa to ang part 6 which is all about persistent login using cookies. Okay, so a good day. So karon is nanapunta sa part 6 which is all about persistent login using cookies. So our goal here is to add a remember me feature sa mga website nato. Since tama din na kuan nag-function sa isa ka website wherein diretso na ka maka-login na hindi na ka need mag-login sa mga credentials. Ito o naka-remember me na ka or di-check mo to. So ang task here is to update your login form. We will check
box name remember me, and research how persistent login system work, like remembering PHP tutorial, and modify na to itong mga page pinagihimo sa part 5, i-modify ang login underscore process.php, na if remember me is checked, then mag-create siya of cookies, storing the username, and set na to expiration for at least 7 days. After ng 7 days is, paano po na siya, nawala yung session. So modify login.php. So if the login cookie exists, automatically log the user in. So di na siya kailangan mag-log in pa. So set the session variables based on the cookies, and ang paraan is pag-test ng system by closing the browser and i-open ang page again and to check if the persistent login works. So to start up is research on how persistent login works. So here, persistent login systems, commonly known as remember functionality, allow a user to remain logged into a website across multiple sessions without having to re-enter their credentials. So basically, for example, sa Facebook is pag logout nimo dira, kapag kuha mo is pwede ma-consider gapon ni siya as remember me. So remember password. So para di na tayo ko mag-input og password. Pero I chose not to remember just mga password lang ko. And for security reasons, mga ganun. So same kaya pa nato sa akong gipakita na ang remember me na itong button doon sa to ang PHP. Sa itong diba sa part 5, wherein ipang modify na to itong mga niya, mga files niya. So with that is pang modify na to itong login pages sa so, ito dire. So here is itong login.php. Tama mo na. So sa itong login.php is mag-add up ito o PHP na. Then session start. Then dire is mag-imo ito sa itong auto login using cookie. So ang input nato is if, when open and close parenthesis, if set, then open up close. I forgot the exclamation mark. Then session underscore. Username. Reset. So, dili na to ma-input ang ato ang cookie nga remember me. Yan ang itong header. Pag once na lagyan na yung credentials, sige. So, kani siya is, dapat kayo yung user niya. So, paso.
underscore remember user, then underscore remember user. So basically, kani siya, kani if, ang diri, is gina-check niya na no active session and ang cookie kay naga-exist. So diri naghimo tag auto login na sa using cookies. Kani siya nga line of code sa line 4. When kani session username and cookie remember user is that mo siya nag-create of session from a cookie. So here, gi-convert niya ang cookie into a session na. And after that is ang username. Pag once malagin ang credentials is now logged in and mag-proceed siya sa dashboard.php. So, mata sa itong login, nagbutang na ito og Quadri, remember me or remember user. So now let's proceed at sa ang login underscore process. So here is my input ta og store o kuan mag i-check na to ang remember me na to sa atong login.php. So set ng taog if if you set so konto niya ang data post remember name. So here sa line 15 is gina-check niya na or gina-detect niya ang checkbox sa remember me event. Checkbox only exists if naka-check siya. Then after that is mag-create out cookie. So set cookie to remember user. So here is na-create a cookie for 7 days. Ano siya nga line of code sa line 17. So remember user and ang username. So what are the real time? Nagtrapot na time. So ang time ani is in 7 days man. Is ipatatawag time plus ano po siya into 7 3 24 and 60 and 60. So here is naka-create na taon store o check kung i-check niya ang remember me ba set po tag cookie. So gisata to ang expiration date niya into 7 days. So proceed na punta sa logout.php. So sa itong logout.php is delete na to ang remember me cookie once mag-logout siya. So here is mag-input na tong set cookie. Then remember user, leave as blank at some value.
expires. So ang time here is 60 ang time. So here is gonna delete niya persistent login cookie and ensure na user is fully logged out. Mo na itong i-putang niya sa line 8. So now, para ma-check ko na itong work is ato na po ito sa login. So localhost. So login.php. So here, same dia po na itong kuan. So environment. So here, mag-contact admin. Then 1, 2, 3, 4. Isa natin limtan di sa kung ano tanagutang diri o remember me yung checkbox sa ato ang login. So here is input sa tao checkbox na to. So remember checkbox. And we put type checkbox name remember me. Yan ang value niya. Yung dapat ka ng value. So here, nag-create ako checkbox sa itong HTML. Kasi since pag login na to ganina, so yung nakabuta na alert doon. So, wala na siya. So, for example, admin, when 1, 2, 3, 4, remember me. So, login, itong admin, then i-close na to na siya. So, ito po ito, search na po. So, localhost, session, PHP, then .com. Balik na. So, admin, 1, 2, 3, 4, then remember me. So, mag-pass it down if you said something wrong. Return to balik sa admin. 1, 2, 3, 4, remember me. Then, kaya kita. So, here is na kuha na nato ang kuan sa ato ang part 6. So, persistent login using cookies. So, pag login nato kay
naka-check siyang remember me, then di-close na tong browser. Then, pag login ako na ito balik, is nang-diretso na siya sa dashboard, tapos wala siya nang-diretso sa login. So, if that that sums up sa part 6, persistent login using cookies. So, stay tuned na po sa itong part 7, which is all about session best practices. So, implementation na ni siya. Okay, so good day. So, karon is na napunta sa itong part 7, which is all about session best practices implementation. So, ang goal here is to apply na to ang gi-research na to kanina sa ato ang part 4, wherein nag-research ta about session regenerate ID, HTTP only, o katong secure flag sa part of HTTPS. So here is we're going to implement at least 3 of the following in our login system. Ang session regenerate ID after login, validate all user inputs, and use HTTP only for cookies, unset session variable to for this session, and store only minimal and safe data sessions. So, ato ta sa itong VS Code. So, here ang atong paano po tiri, ang atong ipang-modify is ang login underscore process.php and ang atong logout.php. So, mag-start as a login underscore process.php. So here is mag-input of validation. So i-check if ang input is nag-exist siya. So i-buta na to dyan. So if is a post username, post password, ang paano na to dyan is wala na to na siya. Then play na to og dahil. Invalid access or request. No. So here is nag-input siya validation if invalid access siya or delete. Then after that is i-trim na to inputs to remove spaces. So here kaning sa to ang kuan is butang na tawag trim, trim and open parenthesis, then we close trim. So here ang purpose is to remove extra places input sanitation sa to ang pag-input sa to ang credentials. Then after that is i-check niya if empty. So if empty ang atong kuan, ang ato ang username is, tapos magkaya login is butang tag notice. So if username and password is that username and password are required, then if na. So mo ni siya ang mga kuan validation sa to ang login page or login.php. Then after that is mag-contact authentication na to.
Mag-confirm authentication using if the prompt of if username was still correct. Username, the password. Then, dili na po nato ibutang ato ang session regenerate ID para ma-avoid to mga ISS attack po. XSS attacks rather. So, session regenerate para ma-regenerate session ID. Then, ID. Yan, yun yung mag-prove. Then after that, is-secure na to ang remember me na cookie na to. So if is set host remember me, then set cookie, and remember user, value, so sa username, then expire siya, time 7, 460, then ang path, so gusto ko na permission of demand or domain server, then more or false, and okay, so doon na to sa itong login underscore process.php. So here, atong gibuhat mo dire kani why ang ano siya true ni siya sa HTTP only. Then JavaScript cannot access the cookie o nag-protect ni siya against XSS attacks. So sa logout na pud nato. So sa itong logout is session start, then a session array, and session destroy, then set cookies. So doon yung nato same atong sa kuha ba. Then false. And so here is nag-set check expiration set in the past. Then cookies remove security put. So same magyapon action sa pag-run. So admin 1, 2, 3, 4, remember it. Para account name. Local host. So you can see na achieve na to ang kuan sa part 7 na to. Sa tong part 7, which is session best practices where nag-implement ang session with generate ID, HTTP only,
o gina-validate niya ang all user inputs na to. So stay tuned na po sa itong part 8 which is all about mini project secure login module. Okay, so good day. So karon is na sa itong last part which is all about part 8, a mini project on secure login module, and our goal is and our our goal here is to combine everything into one show. So here our tasks here is to create a folder named login_module containing login.php, login_process.php, dashboard.php, logout.php, then if needed, we set and we cookie. Terraform module must use session for authentication, support persistent login via cookies, include basic security practices, redirect users properly, and display session and cookie values for testing. So, with that being said, one thing I want to realize is that from parts 1 to 7 is that nabuhat na nato ang needed sa mini project sa part 8. So, with that is, ito na natin siya i-review. So, ito na sa user, sound, HTTP session. So, paano ko siya again, since, ito ba siya? So, here, so ito ang login module is that di na nato need or maybe di na nato need na mag-adto magbuhat pa sa usab since magpeta naman diri. So as you can see here, nanatay dashboard, login underscore roster.php, login.php, logout.php, session, destroy. So here is kompleto na ta. So same nga po na sa pag-run. So localhost, login, module, then login.php. So here, makalagin ta, yung admin, tas yung mali ang kuan is invalid login. So, ibagabag ta. So, before, then admin, then natay kuan na cookie na maka-remember me siya. So, di na ta kailangan magbalik-balik pag login sa itong credentials. So, here, nag-display tag welcome admin, then logout para ma-restore yung session. So, same na gyapon na sa akong gipang show na mga functions naging redundant lang from parts 1 to 7. So basically, in my part, sa part 8, this is a mini project is that nagkahinay sa parts 1 to 7 is nagkahimo na taog mini project na to, which is a secure login module where nag-use like session for authentication sa otong gibuhat na to sa part 7 pa to or part 6 wherein sa login nagkonto og mga validation kani siya. Then para sa tong remember me, then sa log output, para po po sa tong remember me. Then support persistent login via cookies, katong sa remember me, kanay siya pag i-check nimo ni siya, kay dayon mo di na siya kailangan mag-login pa kausap. But include basic security practices, so yung atong sa regenerate ID nato, kani siya. Then katong sa tong HTTP only.
So display session and cookies values for testing. So basically that sums up sa itong part 8, just a mini project on secure login module wherein from parts 1 to 7 is kinahinay-hinay din na to combine everything into one module. So that sums up for all of the parts 1 to 8 of Laboratory 10 of this session on cookies. And thank you all for listening and see you around.